Okay, so kita sambung untuk cumulative distribution function. So kamu dah tahu macam mana nak cari probability density function untuk continuous random variable. So sekarang kita nak tengok macam mana nak cari cumulative distribution function untuk continuous random variable, ataupun kita pendekkan, kita panggil dia sebagai CDF lah. Okay. So kat sini dia kata if x is continuous random variable with probability density function smaller f for negative infinity to infinity, then the cumulative distribution function of x represent as capital F. Ingat kita dah belajar dalam discrete, ataupun px less than equals to x, bezanya hanyalah di sini. Okay, integrate from negative infinity to x. Okay, kalau kamu tengok dekat atas ni, mesti x dekat atas ni. Okay, dia mesti habis dengan x. So kita akan nampak lah nanti dalam example. Okay, so the note dekat sini kita ada fx is in fact given by the area under the curve. Okay, contohlah kalau kita ada curve, saya ada curve dekat sini. So kita ada curve macam ni. Kita ada curve and then kita ada x di sini. So f negative infinity is equals to 0. So f infinity kita represent equals to 1 lah. So ini ialah y equals to fx kamu. Okay, so kalau kamu tengok kat sini kita ada x less than a is equals to x less than equals to a. Ingat untuk continuous kita tak kisah pasal equal sign tu, equals to fa, ataupun kita boleh sambung lagi equals to negative infinity to a fx dx. Okay, dia akan berakhir di a, dia akan berakhir di a kat sini. Okay, so sama juga dekat sini, nampak tak kisah apa pun ada equal tak ada equal, definition dia kalau kita ada px is between a dengan b, kita akan dapat fb minus fa. Okay, tak kisah ada equal tak ada equal, kita akan dapat fb minus fa. Okay, so senanglah untuk kita kira dekat situ. So if the median is m, then integrate negative infinity to m fx dx is equals to 0.5. Ini pun kamu kena ingat untuk kita cari median for continuous random variable kita, ataupun kita dah tahu, kita dah pernah belajar yang fm kita sama dengan 0.5. Okay, so ini kita guna bila kita ada PDF. Okay, ini kita guna bila kita ada PDF. So ini kita guna bila kita ada CDF. Okay, dua-dua kena ingat. Ini kita guna bila kita ada PDF, bila kita nak cari median untuk PDF, and this one kita guna untuk cari median kalau kita ada CDF kita. Okay, so sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau daripada PDF kita nak tukarkan jadi CDF. Daripada probability density function, soalan minta cari cumulative density, cumulative distribution function. So kamu dah tahu, kita dah sebut di awal-awal video yesterday pula tadi, daripada PDF ke CDF kita kena integratekan dia. Okay, daripada CDF pergi PDF kita kena differentiatekan dia. So kita akan tengok yang integrate tu dulu. So macam mana nak integrate kan? Contoh di sini kita ada fx. Contoh kat sini saya bagi note lah, general. In general, contoh saya ada fx is equals to, kita ada piecewise function untuk PDF kamu, hx gx. Kita ada x is between a dengan b. Kita ada x is between b and c. Alright, so macam biasa kita lukis number line kita. Kita ada a, b, c. Function kita ialah hx between a dengan b, between b dengan c kita ada gx. Okay, sini obviously 0, sini obviously 0. So itu PDF. Setakat ni itu semua ialah berkaitan dengan PDF kita. Okay, so seterusnya macam mana kita nak tukar daripada PDF to CDF. Okay, to change to get CDF, apa yang kita kena buat ialah kita kena pergi daripada satu interval ke satu interval. Okay, so the first interval dekat sini yang kamu tengok ialah x
less than A. So kita akan ada for X less than A, kita akan cari CDF kita, which is capital F is equals to integrate daripada negative infinity berhenti di 0 pula, berhenti di A kita, ataupun dia mesti berhenti di X. Okay, macam definition kita dekat sini, mana dia? Definition kita kat sini mesti berhenti dekat X, so dia berhenti dekat X lah. So tapi function kita dekat sini ialah 0, so kita substitute je 0 di X, which is kita akan dapat 0 lah. Okay, so itu yang pertama. So the second one, kita pergi ke the next interval, which is between A dengan B. So for X is between A dengan B. So kita nak cari kita punya CDF dekat sini. Integrate from, kita pergi daripada kiri sekali, negative infinity to A. Negative infinity to A. Function kita 0 plus dengan A to supposedly B kan, sepatutnya A to B, tapi ingat last kali kita akan tulis X. Okay, last kali dia akan jadi ke X sebab kita nak cari function. Kenapa kita tulis X? Sebab kita nak cari function. Nanti dekat dalam example kamu lagi faham lah. So function kita dekat sini ialah Hx. Okay, Hx dx. Okay, so itu yang second. And kamu kena tahu juga the first one ni ialah apa yang kita cari dekat for X less than A. Ini ialah F A kamu sebenarnya. Right? So ini secara general kalau macam kurang nampak kabur-kabur lagi, tak apa, nanti kita buat example, nanti kamu nampak lah. So kita teruskan kepada interval yang seterusnya, B to C. So kita ada for X is between B and C. So kita ada fx is equals to integrate from, lagi sekali daripada kiri sekali, negative infinity ke A, function 0 dx, plus A to B, sekarang ke B lah, bukan ke X sebab dia bukan last sekali. So function kita Hx dx, plus dengan sepatutnya B to C, tapi last sekali mesti tulis X. So function kita ialah Gx kat sini, dx. Okay, so kamu kena tahu juga yang the first two ni ialah FB kita. Okay, so tadi the pertama FA, yang kedua the first two ialah FB kita. So teruskan untuk yang seterusnya, interval yang terakhir kita ada for X greater than C. Okay, for X greater than C. So basically kita tambah je semua. Fx is equals to negative infinity to A0 dx plus A to B Hx dx plus B to C Gx dx. And last one kita ada from C to X, function 0. Okay, so apa yang kamu kena tahu, the first three ni ialah FC kita. Okay, so dia akan dapat FC lah untuk yang last kali. So untuk dapatkan cumulative kita akan tuliskan dia saya nak tulis contoh, kita akan dapat jawapan kita. Contoh di sini, tak apalah, nanti kat example kita tengok macam mana nak tulis kita punya function untuk cumulative kita. Okay, so setakat tu itu apa yang kita kena buat. Kita kena integratekan mengikut interval kita. Alright, so kita tengok example 18. Okay. So X is a continuous random variable. Benda pertama kita kena check, dia bagi kita probability density function. Okay, fx equals to 1 over 8x, where 0, x is between 0 and 4. So the first question dia dah tanya dah, find cumulative distribution function. So kita tahu daripada PDF untuk continuous untuk continuous, dari PDF nak dapat CDF kita kena integratekan. So apa yang kita buat tadi, kita apply dekat sini satu-satu. Okay, so macam biasa buat interval supaya kita tak confuse. Kita ada between 0 and 4, function kita is 1 over 8x. So sini akan jadi 0, sini 0. So the first one, interval kita is for x less than 0. Okay, for x less than 0. So kita ada capital Fx equals to integrate from negative infinity, last kali ialah x.
Okay, so function 0 dx, ini akan dapat 0 lah. Obviously, integrate 0, 0 lah. So, interval seterusnya kita ada for x is between 0 and 4. Okay, dua-dua equal. Macam mana nak tahu equal ke tak? Kita tengok je dia punya interval. Kita follow je interval dia. So, dekat sini kita ada fx is equals to from negative infinity to 0, function 0 plus dengan 0 to 4 sepatutnya. Tapi ingat, last kali kita akan tulis x, which is function dekat situ ialah 1 over x dx. Kenapa? Tadi saya tanya kenapa kita nak kena letak x dekat sini. Sebab kita bukan nak cari nilai, kita bukan nak cari value, kita nak cari function. Okay, dia suruh cari cumulative distribution function. Sebab tu kita last kali kita kena letak x. So macam kita cakap tadi, macam saya cakap tadi, the first one ini ialah kita punya f0 kita. Okay, ini ialah f0 kita, basically dapat 0 lah dekat situ. So kita just integratekan 1 over 8 x square over 2 from 0 to x. Okay, so x masuk dekat dalam x, basically dapat x square lah kat situ. So kita akan dapat x square over 16. Okay, masukkan x dalam x, dapat x lah. Since ada square, dia dapat x square dekat situ. So kita dah ada dah interval kita yang pertama. So seterusnya kita cari untuk for x greater than 4. Last kali for x greater than 4. So kita ada fx kita is equals to, kita mula daripada kiri sekali, negative infinity to 0, function 0 plus 0 to 4, function 1 over 8 x dx. And last kali kita ada 4 to infinity, tapi last kali mesti kena letak x 0 dx. So ini semua sebenarnya tak payah fikir. Kita tahu ini sebenarnya ialah f4 kita. Okay, f4 kita. So just substitutekan f4 kita dekat f4 kita yang inilah. Okay, substitutekan 4 dekat dalam x square over 16. So kita akan dapat 4 square over 16 equals to 1. Wajib kena 1. Okay, wajib kena 1. Last jawapan kamu, interval yang terakhir kamu tu mesti kena 1. Kalau tak sama dengan 1, maksudnya kamu ada kira yang salah. Okay, dia wajib kena 1 dekat situ. Okay, so kita dah kira-kira semua ni. Basically dia suruh cari cumulative distribution function. So kita tulislah function kita, fx is equals to big piecewise function. Apa jawapan kita ada? Kita ada 0, kita ada 0, kita ada x square over 16, and then kita ada 1. Okay, so semua kita letak dekat situ. Kita ada 0, kita ada x square over 16, kita ada 1. So interval, basically interval ikutlah interval kita dekat sini. Untuk 0 kita ada x less than 0. Untuk x square over 16 kita ada x is between 0 and 4. And the last one kita ada x greater than 4. So itu untuk soalan A, to find cumulative distribution function given probability density function. Okay. So seterusnya, sketch the graph y equals to fx. So ini kita nak sketchkan. So soalan B, kita nak sketchkan graph. So x, ini ialah f besar Dia suruh sketch graph CDF kita. So basically sebenarnya apa je yang kita ada? Kita cuma ada x square over 16, substitute dekat dalam ni je. Betul tak? Kita cuma ada 4 sahaja dekat situ. So kita ada 0, kita ada 4 sahaja. Okay, so when x is equals to 4, function kita ada satu je, satu dekat sini, which is equal. Okay, kalau kamu masukkan 4 kamu kat dalam ni, dia akan dapat 1. And 4 kamu equals dekat sini. So dia dan circle lah dekat situ. So kalau kamu nampak x square over 16 ni ialah graf kuadratik kita. So macam mana nak sambungkan graf kita? Daripada 0 to 4 dia mestilah melengkung sikit. Okay, dia macam graf kuadratik kita. So lagi besar daripada x greater than 4, function kita ialah 1. Itu ialah graf constant. So basically kita pergi terus je lah, constant. Okay, so itu ialah graf CDF kamu. Okay, so soalan yang terakhir, soalan C. Calculate P x is between 2 and
3. Tak payah fikir panjang, kita tak perlu fikirkan, ingat in continuous tak perlu fikirkan equal ataupun tidak. Definition terus, F3 minus F2. So masukkan je dalam function kita dekat sini. 3 dengan 2, dua-dua dalam interval sini, so masuk je dalam function kita. So kita ada 3 square over 16 minus 2 square over 16. So tinggal lah jawapan dia 5 over 16. Okay. So itu semuanya tentang continuous, bukan, cumulative distribution function. Okay. Alright. So kita tengok example 19 pula. Okay, boleh ambil masa, ambil nafas, fikir, tengok dulu soalan betul-betul. Okay, kita ada probability density function of a continuous random variable. Okay, so kita ada PDF kita kat situ. The first one, obtain cumulative distribution function. Again, benda yang sama kita buat So, kita akan buat interval dulu. So, interval kita dekat sini is negative 2 dengan 2. Sorry, ada 0 di situ. So, kita ada negative 2, negative 2, 0, 2. So negative 2 to 0 kita ada 3 over 16 x plus 2 square. 0 to 2 kita ada 3 over 16 x minus 2 square. Function yang lebih kurang sama dalam exam selalu akan terbuat mistakes dekat sini. Okay, so soalan A, kita pergi satu-satu. Ingat, obtain the cumulative distribution function. Apa yang kita kena buat tadilah, yang panjang-panjang kita buat tu. Dia akan mula dengan the first interval kita, which is x less than negative 2. For x less than negative 2. Okay, so kita ada fx besar kita equals to negative infinity to x, 0 dx. Basically ini benda yang sama je, kita tulis je lah, 0. Okay, so interval yang seterusnya for x between negative 2 and 0. Nak tahu ada equal ke tidak, kita akan refer kepada soalan. Dia ada equal dekat sini. So kita ikut lah, equal dekat sini. So fx kita is equals to integrate from negative infinity to 0, function 0 dx plus 0 to negative 2. Okay, tapi kita tak berhenti dekat negative 2. Kita, sekejap, betul ke ni? Silap-silap, salah. Balik semula. Sini ialah negative 2. 0 dx plus dengan negative 2. Sini daripada negative infinity berhenti dekat negative 2. Negative 2 to 0. Tapi last kali kita tak tulis, kita tulis dx. So function kita kat situ ialah 3 over 16 x plus 2 squared dx. Okay, so the first one kita punya ini ialah f negative 2 kamu, which is f negative 2 kita 0 lah. So kita akan dapat 3 over 16. Integratekan kat sini. Banyak sangat integration dekat topik ni. Tapi integration yang simple je sebenarnya. From negative 2 to x. Okay, so 3 over 16 times 1 over 3, kita akan dapat 1 over 16. So x plus 2 cube. Substitutkan x, kita akan dapat x plus 2 cube lah. Dekat situ, betul tak? So kita akan dapat x plus 2 cube. Okay, sekejap saya check balik. Okay, x plus 2 cube. Okay, nanti kamu check balik So final answer kita is 1 over 16 x plus 2 cube. Okay, negatif 2 pun masuk dekat dalam ni, kita akan dapat kosong lah. Okay, so kita pergi kepada interval seterusnya. Kita ada for x is between 0 to 2. Between 0 to 2. Equals dia dekat 0. Okay, equal dia dekat 0. So kita ada fx is equals to negative infinity to negative 2, 0 dx plus negative 2 to
2, 0. 3 over 16, x plus 2 square. And last one, 0 tu, bukan 2, last kali mesti x. So kita ada 3 over 16, function kita kat situ is x minus 2 square dx. Okay, tak perlu nak integratekan semua ni, banyak-banyak ni tak perlu integrate kan. The first two ni ialah f0 kamu. Okay, tadi kita kata ini f negative 2. Ini the first one ialah f negative 2, dekat sini f negative 2. So the first two ni pula ialah f0 kita. So basically kita just substitutekan 0 dekat dalam function kita yang sebelum ni. So kita sebenarnya ada f0 plus integrate. Kita keluarkan constant kita 3 over 16. Integrate x minus 2 cube. Kita ada square, kita ada x minus 2 cube. Itu je lah. From 0 to x. So f0, just substitutekan 0 dekat dalam function kita yang sebelum tu. So kita akan ada 1 over 16, 0 plus 2 cube plus 3 over 16. So sini kita akan dapat, banyak nak kira ni. Masukkan x, kita akan dapat x minus 2 cube lah. Masukkan 0, kamu akan dapat minus negative 2 cube over 3. Okay. Okay, boleh kira 8 bagi 16, kita dapat 1/2. Dan akhirnya kita akan dapat x minus 2 cube over 16 plus 1. Okay. Panjang lagi tapi tak habis lagi sebenarnya. Ada satu lagi kita punya interval. Okay, saya cuba kecilkan sikit lah. Okay, so last one, kita ada interval kita satu lagi. Last interval kita is 4. Sekejap, tak nampak pula. For x greater than 2. So basically for x greater than 2 ni kamu tak payah fikir, dia ialah sebenarnya fx equals to f2 kita. Okay, so kita just substitutekan 2 dekat function kita yang sebelum tu. So kita ada 2 plus 2 minus 2 cube over 16 plus 1, which is kita dapat 1. Okay, wajib kena dapat 1. Kalau tak dapat 1, maksudnya kamu punya function yang dekat sini salah lah. Okay, kalau sini salah, maybe yang sebelum tu salah. Okay, jangan lupa dia suruh minta, dia suruh cari function. So kita mesti tulis function kita balik. So kita ada fx equals to big piecewise function. So apa yang kita ada function kita? Kita ada 0. Kita ada 1 over 16x plus 2 cube. X minus 2. So sasul banyak betul bercakap. X minus 2 cube over 16 plus 1. And the last one kita ada 1. Okay, so kita susun. Kita ada 0. Kita ada x plus 2 cube over 16. And then kita ada x minus 2 cube over 16 plus 1. And last one kita ada 1. Okay, so interval boleh tengok interval masing-masing lah. Ini interval dia, ini interval dia, ini interval dia, ini interval dia. So this one is x less than negative 2. This one is negative 2 x 0, 0 x 2, and last one x greater than 2. Okay, panjang kan? Ya, memang panjang. Tapi belum habis lagi. Ada soalan B dengan C. Itu baru soalan A. So soalan B, sketch the graph of f and f. F besar dengan f kecil. Okay, so graph f besar, saya pakai lain lah warna. Soalan B, graph PDF kita. Graph PDF kita. So basically graph PDF kita ialah graph yang di sini lah. Itu ialah piecewise function kita. So kalau kita ada negative 2, substitute negative 2 dekat dalam function kamu, kamu akan dapat kosong. So kita kosong dekat sini. Okay, equal. Substitutekan kosong dekat dalam ni, kita akan dapat
kira kita akan dapat 3/4. Sini kosong So 3/4, kat situ tak ada equal. So 3/4. Open circle kita. Substitutekan 0 dekat dalam ni, sama juga kita akan dapat 3/4. Ada equal. So kita empty circlekan dia. Substitutekan 2 dekat dalam ni, kita dapat 0. So 2, 0. Open. Okay, open. So kalau kamu tengok kat sini, ini ialah graf kuadratik. Okay, graf kuadratik. So apa yang kita buat dekat sini ialah dia mesti dalam bentuk kuadratik lah. Lebih kurang kuadratik. Okay, kamu anggap je lah dia kena dekat situ. Ini ialah graf PDF kita, fx. Okay, so seterusnya graf CDF kita pula. Saya pakai warna lain. Graf CDF kita ada X, kita ada big F dekat sini. So ini graf kita, piecewise. Basically ini ialah lukis piecewise function kamu je. So X less than negative 2, kita dapat kosong. Sini negative 2 kita kosong. Okay. Negative 2 substitute dalam ni, kita masih lagi dapat kosong. So 0 masuk dekat dalam ni, kita akan dapat sekejap, betul tak? 1/2. Betul ke? Sekejap saya kira balik. 4/16. 1/4. Okay, so kita akan dapat so sini 0 kita, kejap sini 2 kita, saya pun confuse dah. So substitutekan 2, 2 minus 2, kita akan dapat 1. Okay, X greater than 2, kita akan dapat 1. So ada 1 dekat sini. So open. So untuk 0, substitutekan 0 dekat dalam ni, kita akan dapat 8/16, which is 1/2 di situ. So 0, kita ada 1/2. Equals kat sini, 1/2. Okay, so kita sambungkanlah graf kita. Basically dekat sini ialah kita punya quadratic. From negative 2 to 0 tu ialah quadratic. So dia quadratic lah. Begitu. Okay. So negative 2 jangan lupa ada nilai dia. From 0 to 2 ni, from 0 to 2 itulah graf kubik. So kamu kena nampakkanlah sikit dia macam graf kubik. Okay, nampakkan graf kubik. Graf kubik kita macam ni kan? So nampakkan dia lah macam graf kubik. Okay, so X greater 2 ialah constant. So basically kanan. Okay. Okay ke semua orang? Nampak macam susah, tapi itu ialah kamu punya chapter 5 semester 1 kamu lukis piecewise function kita. Okay, so last one untuk soalan C. Soalan C, Px greater than 1. So nampak je greater apa yang kita buat. Tukar satu tolak, Px less than equals to 1. Okay, nampak je greater. Dalam topik ni tak ada greater. Nampak je greater, kita akan tukar dengan satu tolak. So X less than equals to 1 tu basically apa yang kamu kena buat ialah 1 minus F1 kita. Ataupun sebenarnya dia ialah integrate negative infinity to 1 fx dx kamu. Which is sama definition kita dengan F1 kita. Okay, so just substitutekan 1 minus F1 kita. Substitutekan 1 kita duduk dekat mana? 1 kita duduk dekat function yang di sini. Okay, so substitutekan dekat function yang inilah. X plus 2 cube over 16. Silap, 1 kita duduk dekat sini. Okay, 1 kita di sini. So kita ada 1 minus 2 cube over 16 plus 1. So kamu akan dapat jawapan 1 over 16. Okay, panjang, very panjang, very complicated. Tak complicated pun, cuma dia panjang sahaja. Tak complicated. Basically kamu punya integration ialah integration yang basic sahaja. Okay, so example 20 saya nak kamu buat sendiri. Ini ialah attendance kamu untuk hari ni, untuk ketiga-tiga lecture kita hari ni. Saya bagi jawapan. Fx kita ialah zero. Kamu akan berdepan dengan soalan yang panjang tapi saya nak kamu cuba buat 2/3 1/3x minus 5/6. Kat sini kita ada 3 interval.
2x minus x square over 6 minus 5, 1. X greater than 6, 5, x 6, 3, x 5, 2x 3, x less than 2. Besarkan sikit lah piecewise ni. Okay, ambil masa perlahan-perlahan untuk buatkan soalan ni. B jawapan dia ialah 1/3. C jawapan dia is 1/24. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung the next video di hari akan datang. Okay. Thank you class.